Docteur Ousmane Kaba Isoma. Allô? Docteur Isoma. Allô? Docteur? Technicien à Blue de Benjuna. Docteur Isoma. Tlamasi. Anya yiromino bi beke jamana mumele sini kilame telefala ni anya la sela bade man makafo ko bi bi samedi ni ani mo ba kanke de lo na to bolo nyoyela la gina ka mo ba melo farafina ka mo ba melo dunya ka mo ba melo dunya mako e deme na kasoma ke ala loni ndi ala famu yale di momen ka na folo ko kra dolo bolo kolonya di kelenya maka bo dunya kono momen ko kra ne dunya be na mako ke kankan kal bonsone ko ke ka fa kal bonsone batte fla sotan fla sini kilame batte ban ka sotan fla ki sini kilame docteur Ousmane Kaba honorable li député li di assemblée la isoma fala munu assalamu alaikum. La, Tanate. Voilà, d'ailleurs. Il est parti même qu'on a, ou parti les padesidi. Padesi li la nyumando teleflani ni do ndiso ira kala kanka na falamuno. Sana nyeso kokoma. Ikalo, ne rese wanembalete. Namu. Amasro padesi bra avansi anya jere lema. Très bien. Molu donaro la ine tunkuna nimbela. Namu. Ala la lolo. Mais Demsen nim soldi. Parti me bebranya e ko parti me alena ne nyagba kele kama. Ana wala kele kama feu. Wala amana parti kele kama amana la ine ka kele kama. Ana ne kambo nyagba no pasil ine bana nyagba do ando njoto do feu. Ajoto surtout ele ka do le kele kran. Bolo kolonya ile kawle kele na fulo di de jawnya ele kawle kara kuile jamana wo ko jamana wo toro se kala ole antansona ole ma da ina man kan kanya ba ya suni ma c'est pas normal. Voilà, ala ka di kumbe dama. Très bien. Kaji dama ka sanji dama ka duma dama ka sinin dama ka diama dama ka kube dama ka ban ka nyagba lauka ka konna fili lauka ka datu kuma elemana. Kadatu kuma yelamana. Voilà. Kanka temi sotini mo ba, kanka mi kemi sotini mo ba, ani Dr Ousmane Kaba, honorable Dr Ousmane Kaba, ani wele baronyo yala, pades masake, la ginepe bene denkele mema pi, kabe ala lonima, ani wele baronyo yala, Dr Ousmane Kaba, teleflani ni ndoni, namso dekulu dolbora kankana, kikusi kona krila. Ko kafreke, ka ile, kota kola, Mamadi Jawara kan ko fananta ko la elas lasara kuyate kan alni ay korake ko ka kuma alni nyonte ale don keleni ka bo keleni yala ya kalama ba nya kalama ila nyini kalo funa badianye nam tiale adif kam so meno kankan kam so brelal kan be kanjamna to bedo nam olle ka delegation nawli kalu na to konakri ko kana nyaini ko bente anna lukono ko alubadema men kama sakede men masa nyini na ni parti albulu ko site masakeda febi kobra alukon lafli ko ni kelemen kra fonyon ko mem kra anna lukono la jinea kanya njija ko ha fonyon ko ba alla ne miya selima oledi be kalon ni jamana benla ay benna musulma ni jamana tiela musulma papalu letay nyaba chamambado anna yorona kudna mewdi ko bate be ko signalo mamsola ko te ko denandi tunya donc la mamsol kilade kamriya nyima suota adiaran ben ne la kongo samina watana be kalo ko ben kan be maliadi ni be do na clinique abo clinique ko nyima balodi donc alna ne o kumalela donc il a une qualité tiali alna ra o kumala ala ka ke discussion chamankera altemna ankring rena be bra 4 Mamadi Jawara vraiment ni ne bra bon encore que kuyaté là c'est la kuyaté terre fal fana terre mais annan ka kuma ka ni mogure chama fana sa après alwara masake fana bra
anka ani masaka kinyo e kosiama no ye follow manoya kula radoni parce que altuna ne mena molbet manyai moment flatral ni masaka te ul maltilin ko sebe mais ala ka kesa al kama sakai beki si roklin albana kanye ambek mara ambana ambeka nyombe mande bulun fanala anka hakril mailema donc a ko karatene donc il faut qui kanda ma fe kalewa sanko bene do al nyonte ikalo ni arabade nyuma nara ko ka benke imam solli anka mundia kala anka dia kala anka nya lule ko alu tese benko ko la tese ka benjamna kono donc ambe benama ko andi ben ambe rambulo la nyonka 4 tanka kuma do ke mande na ulo o kuma bena ko sibe parce que lo jawara train encore que kumra ancien premier ministre au train an yo ke si konde fatai ne refna train kola ambade mamsu musolu kan be kanyamana musolu kola mande mbulunka anka kuma chama folo lere kadia kala o ala nali anna bara menkala diara ne kujua kamasro munfe ko nono fe sini anne kumbi inono fe moment ko itekala kala parce que ni nono fe le ku ni ka kekala di kala ila nono di nono bona ka fe doti donc anyo situation ero professeur Alpha Condé an bademali ambade male okorole ko ambe le kanki bulo di nyoma mais alla kon na fli men ka kan be bramabo kambe ben aljal la kumaro donc nono fe an ko anya na jana nono fe kanapi anko kuma falnya ambe bena mema oleni anna na mena tiale ambra son bema mais comme an klinte encore que kuyate ote la jina wati nati fal fanate la jina wati nati mo siamangrel fanaye bo anu menu cadre li be kanyamana cadre li anye kala la walu bema anu ul bayansi ni alaka ka anu ul be kansi an kan hakri falen an li banka kala la wa ambade musulman ma akuba ke kala nyame an la kiti en tout cas an ye ben siliro anko le falnya an la conclusion benawle an farada nyoma ole ma musol ki ko se be kanjamana ro anu ya donc BBPT anya ole parala be kanjamana kadril bedi benyame kambulo di nyoma pour que anna be men wankeni ambade ma ulgulo sa ben o do anyefe donc anya aussi fadi le rot koni ba kuma fo yara ti doni voilà arati doni o ne re kadia kala na fura ko ambe be ambe ambulo la nyonka anye don krendi anye bon krendi ole kan ole ma bade malla koni o korote de kambe do particulier no mais RPG di o koroto di CCC donc faut bayo famu bi masakeni mo chamambulo nyombulo bela parti di donc aba fo kanye donc lendi anye boklendi o korote kambe do particulier no parce que foko la benyana do ya lon ko tenakela me kunsia man fana ola Blasco namu anye jamna menno alni matialo ibralo ole kafsa tunya ne kuma fulamuna ni kana jamna ni sinyaye kabi indépendance do na la jina lome parti sima masafladi tunya o kuma fana koro mundi kabanan ko bay la jina ko ida e sise an be de na parti ba folo mena na to ko PDG président mer secteur stay ko nam alama la général amin arabi ba PDG la ko ma fana bi idi kabako ya bo député Klimpete mais PDG dobi otier PDG ko kajan PIP très en général là ça n'a compte alama la général amina fana la parti PDG PUP
bi PIP la député Kelempe à l'Assemblée nationale là et kalo kabako balodi très grave sendele même fana trayan were bansane ni o fana la député Kelempe à l'Assemblée nationale là alors okoro mundi quand na jamana ni kono ni mansa mena mansa ya banda on a la partie wala le al ni partie turaya la ni kati sona wotelo la partie ya boy nye amakuto la ko kabako bale iba PIP ma fana PIP député très député bureau lan lolu feu ali RPG mais bio monyon député soro mo so bon comment fana ko bi la député chemen député tanani PIP la député Kelempe taro la ina kama votanya punye maslani donc anya haklisi mandat flale nindi mandat flanan kan kaban 2020 la jina saria na olefula alan kisi ni mandat vraiment kedo on ni masa ele mandat nambe particulier ne rola ina ka don te parti korofe ambe di ba mabakula alan kisoma amina parce que bi ko parti ko pouvoir yambulu ba ka jamana yara ni taro nam mabora kula kalo ko di maslan o ko di maslan dibula donc anya hakili anya donklengi anya boklengi bay la parti garder d'accord ambe kanado parti bakle no ni na be do la wokle na be kunite nyonfe be kuma tu ne fabratien anya na frala le anya politique nyalon anda mbolo di nyoma be di take bari nya da dia la wolero alors docteur ka fo be parti bakle ni dobora ndo di do daradia kano di atera bena tunya parce que ni dobora ni ko do ni le almi so be ma komata tunya voilà donc nya fait ko fana la kuma kan parce que ba kuma ke yarati voilà senene aba fo ko ambe bensla kan anye bensla le kanti ni ala sonama ni tol fana parce que am klento fo encore que kuyate fana tafo falia tafo be tafo ali parti de cadre men ni so mo si c'est docteur Soin Kaba ko ala ina la wanya fe be siki tafo donc ko dam nanen voilà docteur Soin Kaba docteur senene wanya fe folo ino dafanya dondo me fola ala bani ndoni ko parti ko fenfeni wala représentante a fo parti wulu jama ban parti wulu esa mabo parti wulu baranado alla masaya télé il y a un problème mais jamana be na signalé jamana be na la politique signalé ne ta foli na muna kala akente adonte ne ko len ko nya bene mema ni kuma chama an hakilita yela c'est que na jamana ni mo masa memba boy wala parti alta fe ka wote unyaw notre PDG PIP mais moi c'était wote la nyako d'accord comme il kuto jibi donc bedi miroma ne te réponse jibi ma d'accord da ina ka banen parti do mena masa baba on la parti mo sita fe ko yeuko d'accord ne malo ni maola on nya benama akiyala wa ko ka anya question du sanin douté anan ko se musul la kumama e ko musul wa mi kala ka danteli kalnya al kanyo ya ay nyonye kan e ko yiko ke lasana ko yati wotia e ko ke fal ulutia iyala ko mi midian brata aluka hakili solanka wulu kiliba manya ko mi musul bra wa danteli kalnya aluki bulo sakodo mais ka jira kila kuma do kal ko ke lasana ko yati ko tek lagina kono fal fanantia yalla aluka miriata ka wulu kiliba kalmayni kaka kuma nya ka kuma nya raka laba anyo le kante aje wule anyo nyoela anyo kilila kan hakili ma fali mais albra kilila do e franci do e rogre fana e kalo yorol kasia fanya si rokle ne kapma mais donc o te se kala faut le dando eteni donc anyo ko le kan ayra maina général de quoi qu'on a fait franco parce qu'aller fana kala jina le makana akole makala famaya tral le bolo akijija ka famaya to manden kuna e kalon tolbe mademeni ne kala ko ka famaya so famaya don tro e kalo fana an kan ko fana kunwa mbra so docteur Soin Kaba al ka tafanya folo ne kunkudi ni menke ore ba fali sur kele téléphone yala espoir ila waraba
espoir ila dafa nya dan don men tamina al ñonte téléphone na wadi sena yi siro kelen folo yalla espoir ila ka fokal di baluma ba non ne te so folinya bi parce fo ambassade français anyenyoyi ikalo kuma doli a bete senya fola téléphone na tunya muru fo anyenyoyi anya hakli mafale mais bilon no ne te se kafina la sana kuyate keton ne fola Fal François keton ne fola bon amman si kwekle no from muru famuya maintenant si c'est encore ni a fait kake voilà il ko kaya fait ko kabe mais aye be la partie YouTube tu e ma fotene ketotene beta partie mais il y a la faute ben fankelema le dit et parce que fait nyambo man c'est nyambo fait bela janandi ils sont non makoni mamen e kala fait nyambo du nyaro man c'est nyambo abedi tu vas pas passer e ben non ba bi encore que professeur Alpha Kane ani mo chama barala bena la partie l'été bena le gouvernement que la bibindo ou la partie non encore que tabalo bibindo encore que parole du gouvernement Ibrahim Silango na la partie les mais toi la partie non Moutar Diallo ana la partie les donc mo chama bena la partie no be barala partie ta wulu bolo bi politique Kenya lodi ne te malon kan encore que wulu nyame ne la partie est toi les bi parce que tu ne peux pas être dans un gouvernement et être contre ce gouvernement donc la partie toi là na de mutu parce que tant il est bon que la partie barake oh non ni ben kana so mo be la partie bala faut bien fankelema le todi non pas du tout bam fankelema te politique non parce que quand on le faut encore la une vraie politique pour aller inventer notre bien européen moldi ben parti siamane benaka gouvernement na dans bien européen moldi donc ni kabokle ni bela parti le kakan le normal dit mais quand faut donner à la partie bla il est tout la rosini la unité voilà d'accord mbala so encore souvent donc c'est normal dit au kana que exceptionnel dit voilà docteur mbala so ma ikoko bendike d'accord ambela trala benela mais nan katarku fana mayen ka doni nan katarku men ka nan katar men ka foko men kana bena men kana men nan ko tarku de ma fle doni yalla inana la nin sebena non ikalo kumen temene beyo kalama faida nam mais ne kontadi ne nin kroketa que le bresima dante ne ma foi kala ma foi kenna amma ben kumale bon el ka fonko 2016 là entre la dela ne le ka fonko bon anya naja amra kaleta soron amra kurana na koji jamnaro anya na janye kurano la ko kan jamnaro amma ben le kumaro no te kele gretante mama kele lante am ne miria e jamna kan ko nyame ani ale ala wala nyame o fonyon kole no te kele brestite onko ke na benoro ya pas de problème onko ke le bra ne kuma kanje bi ni mo fladera ali hamena ko na mira te kele na di ben alda nal ka si ka nyada kanyona ni beka do takumaro aldi benke amementa minen alki suro kele takuma alki suro kele ka beki kumbaji ko etasla sala altena bena me do men alki suro kele ne ka fo ay ma bado an kan si rokle am benale kanye ben am benawlema am be kan son kan di ben mais fu bele na anya si rokle mais c'est ka fina bi donc keto nyame ntese ko fina bi bon amma ba ana benamunu ombraso ala albido ben sisa albido ben mais ikoto quand même fala do nya no te benamado non na madama namra mol ma fait sur un politique ro ikalo be o tena wala nyefe alu di baro kwa mais awoto mo mema na ya be ku ni bi no ma be amado no ma be ma tena bena parce que ya miria le ko te mo gure miria ko ele le kan di kalon ko bara benyame anya sila ka kuma nyaje akale nyona comme an banyo ye flom donc an kana kuma plangere nya d'accord n'est pas au fana tourner ni télévision ma fele la télé flamendo délégation gbedel fana bora bakajamana kabela ki kisu kona krila premier ministre ka wi bismillah ikala me ikala croisi wi wala kuma men
Ouais, un cas est le langue Oh, Premier ministre, n'a y les retrikedi à Kakandofo. Malani Kakao, mais ko Kankan Kulanko, Koshinoa Kebrafois. Et comme. Blasco. Na. Il a dit. Ka etele la lo me le mais nka men foni ko men ba bi mo men mra menke e ka me la question me non ko olu bismillah lo mena aluka kankan dossier de fo ko ko blara wodo ayara kada la ko ni sinwa ke tuma fa ko sa kankan ko tete yu ka yoro la memba ba ika ye ba ika memba bi mame nka ye nka me ika yi ka me nka ye nka me iyala ele tuma ke premier ministre do lo e dunu kuma wonya no ayele ma ko le kranere la parce que ni mo ben ka ko nyalo naam e ka lo ayele ma ko kabo naam e dia doni naam ne do foka odoti adoti bakatmana beli la menati bon e ka lo en fait entreprise coréenne est très jali naam ikalo apora ko ka énergie solaire ke kankan na ka ba polo sida ka ko ke ka jamana duldo naam aire au terrain ne la lu ko fen ko le ka fam da fo kan voilà ka ba polo sida ele voilà au long 2015 ka to anye élection no naam ani professeur ambe wara fo kan ko ka ba polo naam kan ka bo kera hampi aire ma sa kumaro je crois qu'il y a ma information belle. Parce que, al ni mo sada, ou crois que projet brassa. Voilà. Que nous dit. Non. Kuma flana. Mais solaire dit, allez calmement énergie projet pedi. Féou. Kama soro man fait dit solaire ko kuma fa ni entreprise dit bado alda woni ni ka exécuter. Abela dena ala te santé. Féou. Bon, par là, c'est la drogue, la nyona, kakouan, nana. Donc, les projets calmant barrage, projet dit, à calmant projet bête. Yamana fait Afrique la mine là. Bebra énergie solaire, chamamba, qui est la climate que la jamana. Entreprise, même rana, kouka énergie solaire que la Guinée, akashi entreprise tandi, nere kadolo. Nere kate dondul ke kapese. Et entreprise Lubana, al ni wudi album. Albado ministère de l'énergie abesu il na tula wodi di ko ka barake il bento fonctionnaire directeur ni ministre folomen di be ko ki wodi dalma bon wala le décourage là al dal kosi donc amma sala dana le to mais kuma me odi kuma nyane ma reto di anyo kuma buluka afoko mo le pane akote kala bon énergie ko arrêté dans solaire climat kabi 2010 anye kele na ku baraji lokai amra baraji baj lo concours ya ko di jamna la be ka lo compte le foloka grafino compte folo ko lo anna men kanani amra kaleta lo kaleta ne le reka wuri ni ne na law di lo men professeur alpha ko ne mason anka karo sabaka kelela ne kunku ka kaleta ke akor brasien a wuri le moloni anye kaleta ka ko kate kala na ala ka karo sababa akison kaleta kodo anna kaleta ole kala ikalo ne le trechino la ko kuna la présidence la donc ne le na la wuri di nye barage ko kala ma ne le na la kaleta bureau ala ka ke akiso men ke kaleta ko le ka ke 2015 à la élection no ya on a la fait be ka foko kramra donc o ke ale re ka lo ko barage ko kai donc a re kiraja ni molu sa ka swapiti ka anye swapiti ule la swapiti wudi 1 milliard 500 millions à peu près de dollars et dala milliard clé ani million chemelo barage belebele nam bon donc il y a abrake barrage sabadi compte ka barrage men ke garafri ani rena ne men la kalita namu ani bi men frairo ko swapi nam e kalo brasia ya o kan parce que o barrage be kan o be jamna la wala nyefe tunya
c'est très important. Non. Mais ne le cas pour 2016 là, vous comme ambra dulke anyanda jata anyi duke fure la katine. Alni Brazil ou mambo. Brazil ou damangolem. 300 millions, 400 millions de dollars. Donc on a que les fleurs boraïnes. Ne malon pourquoi que les boraïnes, parce que ça c'est normal. C'est très normal. Il dit courant na euro bref. Puisque courant kan ka bla la ina euro bel. Parce que ni courant te forêt ni la ina route dine agriculture te so la nya. Sénégal te so la nya. Para te so na na dinan bu. Tunya. Parce que entreprise ko di bela ko jua. Courant te jamana kono. Donc ma c'est clair. Ma c'est feu. Donc problème donnante ni. Bon ni ka ma fene be kan jamana do baraji siama ya mbulu men di sekala tunya baraji le kogbadu we kankani kirwan ne telaro arema awodi masha fumi baraji yen murisana ko baraji fana ye fumi yen kro ambra chose kurosa oui murisana ko e manjana ni sirin telaro o baraji sababe di sekala ambra o klinkle na fin mbake o di be kan jamana bela mene feu ni ka fure fana ma fana baraji luye ashamamba zebelaye gigogeziaye konoye donc o klinkle na fana be di sekala ibo klimpe ke o fana di fure bela mene ul sida mangole ne malo muna ana gouvernement banen kana baraji ke be ka jamana ni fure la d'accord akuma ti fo date blaro tuna docteur Swan Kaba akuma ba ke fola election ba ke kutanal kame fomi au cas les droits pour que moi le voter. Voter baba dossier auditeur kabla carton. Ni na ke fomi ko. Moi il y en a ou le parce que à ce cabel. C'est-à-dire que ko ibaya do le bel. D'accord. Mandenka ka lo ko ya ni sawa ko ni sibra fara ba ni na da frala. Muna Brazil te se kalan mara. Ba ni ka da fara e ju ka da fara atene tewodi. Bon iba na moltauro kana dol dia kala ya an kalo Brazil lu ya o kan ya bela de nema Brazil menu kala basket la o mali so na janye du ne fana ke be kan jamana ni kurero ay nyona ini d'accord donc o di sekela ni diara kuma eleman dando e nyafe ku nyafo sila ibulu kuma eleman folo comme menkra wolon an wara assemblée la ka interconnexion ke ka fil ni potol bla ko ka hudine ni forêt ani Mali ko ko bla nyoma o dossier tem la assemblée la ne ka ko ma tania courante Mali la courante la Guinée ibo flab la nyoma anye dibile la nyoma roba dibi o carré lodi bon kuma élément dolodi feu ani nye ministre kamena iba fo kutanku ka baraji kamra idal kameno allo namba namena ani potota ka tuduyan kola wa ha kudo sakare furla ka poto bo foyan ko kudo sakare furla akainke na anyi nyala le ko poto ni filme odi wodagbele man baraji lonen di anbra o dépenser o be ka araba de haklisuna ni ali ni poto wala dana kulawa be ka la nyelo la nyame soma ni dol kim bi ka poto ra te la do anya kala perte lodi bon donc ngole fon ku ka ma elema la kan parce que kuma chama e fola kuntala bi nentala jamana ira benale ni be ka do soro be ka développement do no ni soro donc ni même fo kuran ko ka wolo di foni ni kali kure kala bu ne ma se wanya susuma parce que cela tamra rai ko tumra la da ali shawati ko kaba folo fanasi ka rai bo konakri hankankan mais dama so do ko tu fo dama blaro dama blaro wala tente dama blaro ay ko do date kuran ko do dinin na barako o tepena fokato mal fofola de ni election sera mame andi ambra modoli aldi momli la favorisation na boy bori kwa ayre de nu ko an kuma elema kan na mol kuma elema anye wote kawri buruburu rafra wote baba beri ko ti ale nya bakre no ade kafe min bamballa besine c'est quoi ça ça c'est vrai ben
docteur bi nin ki mayin ka gouvernement assistant ni abra tele dama dama ke mais ina wana me la woki diaba be ka le gouvernement ni na ne problème balé kan parce que vous ne tra kala ma gouvernement na la tuma me gouvernement koro me ya obra accord signé ani fonds monétaire consciemment trodo 4 terres pétrole prix la ele courant prix la ele consciemment très donc gouvernement ni na nembe la crise les camps gouvernement fera ka décision ta ko ka carburant prix la ele mais atungan ka men ke almole ka syndicat molkli ka société civile ka pekli ka pe hakila ka fo anye si fadi ngero afon ne koni anye courant prix la carburant pétrole prix la voilà carburant prix la là akan ka yeletini wole make donc molki wilete ka prix la eleni wole nane fonyon kodi note naltunka tunkunalo bekle patronat syndicat société civile analo naltunki sur le clé comme afranya ma 19 février 2016 là comme afranya ne tout respecter la gouvernement jaroro ba jotaro voilà ka kolla nyonko do wole kan natunko ke loke ka adia ka ni ne kan ka sinon prix la ni prix la ele ça c'est normal c'est la ine pétrole c'est la ine bolo ni prix ele da ko kan prix di la ele ni prix di da prix di la mais akan kala ele jilla akan kala jilla anya si ka fo anya jija na organisera transport ni service ele n'importe comment donc be gouvernance kenyalero mais il est mais mon problème bala la mol mafana nam c'est que élection maintenue audition les tiani ko jua voilà anya kan wala kala mol ya fola ko ka wodi na ambela ka di mo dandoma wole na flosion ko ake wote suadi bekaye maintenant ina ankoye élection bani bite faut masekala parce que wote élection ni ani no kuma ke si c'est parce an ka seni kuma ke ka fone mais ya kala mol sawanente amasro na yo le voilà maintenant ninki le mayinika il est économiste le dit est-ce que wodi melanaka wa fla o kasia babo masia au Kasia, ça fait 25%. Au disant tout. Donc, au cas de Bayer font la indication bien à tout quelqu'un qui a bladé elle est la espériable économie. Non, n'est ce folinati. D'accord, parce qu'il faut qu'il s'y les calculer. Jama et Baro. Calcul bon santé. D'accord. Ici, calculer Jama et Baro. Même si Jama trop kujua. Même Fanada que gouvernement d'attacheron. Mais le gouvernement est aussi son allé, Koukatla là-dedans. Kawudi soron kuka kwan na do jamana kono kawudi soron ka demsen la barala gouvernement na wudi soron ke kawudi soron sondu li wudi o ta yala jamana kono kalsa oke kawudi elsian ikalo ole ku golala sinon essence prix la ele ana prix la ji c'est normal ay kala jamana pero la klento na wudi la barana le monitor la problème wala anyo blasine anyena conseil communal lula ana ministre men do dun administration na akara ka telefla tamini ka fo ko bon maintenant mankante conseil communal men fe ko ko lasi tan fla men problème ko ko te fo ko babanya balo ton ko di lasi wo sababa le diba non ikalo tese bena adigela ole ka ke parti tol masama parce que au coron le ko conseil communal doldi sini kan wa ate wati klen ko di oro jamana bele ka han ka ke loi klendi parce que nous fana la mandat banalo men fuka élection klene kenko ka conseil communal pour lasi mais nal sira kalisi dati chama na dodi kay nyina dodi kay sando e kala ko bentato de voilà problème mais aro fuka problème ni nyana bo ni be benamba men kan kala si kulati mais comme ka kuma fo nyame élection maintenance ali le tiani o le rekake seni loi kura même wani assemblée là ne man son voté là à loi kura yen man son voté là parce que loi kura même wane odi UFDG ni RPG le ni polo do na nyom ka loi na dem parce que duma lula voilà parce que aluka meye momen keto seni na ulu swani la nyame no duma alula alumria be wane oleka alors que problème té aluka swani mogre ka swani ote problème di ne koni akila problème ye mundi
suali men kelaro o ebola indi o kuma cité loi kuraro o citado suali ko kan capacity o kan ka danna di jamana kono loi kura men tane o taro kuma flana fana ka loi damma bi kala wote sini ayra ma discuter kan amado nyiminya susu la denema amma discuter nya susu ma assemblée nationale là parce que dira bi o du saboy koko wote donc en dernier la demen que la loi kural kan o la de makaka c'est grave donc amma nyonya yi donc UFDG ni RPG le Benaro aluka loi la temi bon alul le kasia tibo fla la nyonka député tol son abalma son mal dit loi la temi problème citado loi ou la temi nyonya d'accord mais ali loi kulani élection baké puisque disposition citado men sur li que là ikala ko di belaya o ko le ko élection na to fana di kata problème tunya maintenant docteur Nimanika commune tan flawo ni man kana fait élection mais résultat définitif barbala bola il y a la ko gele sebla lo ko moi je ne sais pas voilà il est malo parce que manka menu identifier ni ko manka yaro ul klente parce que ala notre kanka ya bekrane an ka plaintif que jusqu'à Belasi mais an mankan kan tala kan parce que jamna bra lumula manyame ko le fosi sen ko nono fe an donc an ya kala sabarle la notre men la ran kan mala ali FDG kan kanka voilà mais comme an ne ka ko la dan an njija an kana kara tie badi d'accord merci mbrila kuma famuya téléphone tamini honorable Savane kafara sigrina o ka déclaration dolke e ka don namaro honorable Savane sigri o ka déclaration dolke téléphone tamini ouais médiatiquement e ka don namaro ngalame analyse me comme beka la menya mais ama branero akole ko ambene mema o wati la RPG la dan wati ani bi ko foi make sila mala dan fema ikalo ne akukule ne fola ne sans sabasana na fola ni donc vie Savane ajala kumaro ora diara ne bon ne klenta fola ko sa no fana kafo parce que an ba fo nyado ma pla le alla ke RPG ko kuma di o le ka RPG ali RPG ko ma o le kala ali lintu ba RPG kan yel ambele ko la dam RPG ko ma o le ko la dam ali lintu ba le voilà donc abra ji tele parce que anye ko meno abantima bra man kale ko ko brinka men ko kura manena buila ba ko ke to munya ata fusnya ikalo ko bra bolea donc ale man kal ko funa ko turi me na mama te yiri la o ba kam so ba ko dia ko di bela donc ni mo ka anye mana baida karo muanjati ole to ne ba se to kala wati rodi problem ba etene donc ni mo ka fo bi ko Savane ni misanene mo ban wuya fo ayra le ma fo ma la mene ro ako kan ni misane na nyajere ile ma kan ka element ko membe fura ko makado voilà honorable anyo fana bla e ka general sugba kula te fana na médiatisation bora téléphone tamene ko fana na men ngai internet kan wa o fana ni misane babo ni misane te ayra le fana ma fo ko me ko ale ta hakila kwa panka da manda flale ma kuna ko kadi ko ni la ina kuna timna manda flale kan kadi tekele donc général sukba kuna te ko fo ba internet kan ba ma fenna voilà wote tamna nyama fana ke dablo do ni bien sûr 2010 wote wa namu voilà waya katable ro mais comme ni comme timna ro c'est pas la peine ayam ko se obema pour banque la jibonendi ikalo ne ole fu comme ni comme timni pour que jibonendi andi se entre la bironya mais katini na da ole hamiene la très bien maintenant téléphone fana tamene ila ana premier ministre akayara ka fokadi na syndicat réformé
il y a au prérogatif ya boloba. Non, non, non. Parce qu'il faut braquer. Malala, allez mon focal et syndical réformé. Malala. À quoi le cause syndical kakanka réformé. Mais allez tes syndicats réformés. Oh, mais. Syndicat monde de kakanka lire réformé. Oh, mais allez koko ka syndical de réformé. Amana wonke yakaba. Ah, ikalo Beni Kumanyale. Ah, Beni Kumanyale. Voilà, mais comme le jamana vraiment wati kudunen nati. Anu tuti warale. Ah, donc on va que kumala nyanjija. Banu tuti. Angana sala fait. D'accord. Alors kapila ngana kula dadele. Ana kula dadele brulo. D'accord, anu tuti c'est. Maintenant, il est député le dit, et c'est député la mandako abantola lenba babraba ba mabafolo. Non, doni fitin nala parce que normalement akan kaba premier trimestre 2019 karosaba folo kan kaba. Mais là la crosil voilà albi minu dama bla wo wote kokumado. Voilà, wodo fana wote nato. Wodo wote nato. C'est-à-dire normalement rema karosambo ko anka assemblée la wote ke. Bon, wote doni mabanya na bola flo assemblée wote fana nato. Fana nato. Oh. No banaye président wote fana nato 2020. Afoko sima na Kenya na wodo. Ikul manyana bo adi sisi nyonka. Oh, na sisi de nyonka okoro lo koka manda me do koko prolonger flo. Ah, je n'en sais rien. La loi va même for Adanaï. Ah, mais loi va même for Adanaï, mais loi boto lui rekan ne l'assemblée là. Ah, ikala ko no mante ankle ntadialo. Ay kele tadialo parce que notre prolongation ma faut que l'assemblée là yo voter. A dit quel problème pas. Ah, mais binte ça pour ni na ko ke to nyame. Très bien, d'accord. Anyo yoro fana toye. Bi anka na foro ko 14e mandat ke ya ibenoma. Che ne mo kuma men flo mo ya fola liti. Mais en cas mais troisième mandat Kenya yi. Donc nyanto sila la parce que loi mais jamana kono mayelema. Bon malo ke to nyamema. Donc ni loi kono mayelema. Donc anye si fadi menno. Anya kelale comme ni troisième mandat té. Donc anye sinina ben onyama. Très bien. Parce que an klente jamana kono. Ala mbe bambulo la nyanka kaya nkro ke demena. Ni jamana tol maso. Ni jamana tungu saba maso ay kala ko digola donc di ba ko kula ya haklima ya fo bonne mana na be anke to mun kala d'accord kana si kambulo la nyon 50 d'accord voilà docteur Ousmane Kaba ni ka dini la bac bansane korokoro ni tinya awa situation men donye université privée tabulu matenya abragole ya école d'intérêt wala université privée la afo na to ranyo ma fo université privée semante datu université privée. Asiamandi da tunke ala ulina ulema ofana e amma ante bena kuma lero parce que jamana kono. D'abord nyina mon ben na baki srona c'est 20 000 personnes. Bon mo wa moi yati. Mais wati temini mo awa atre wala le ha mo wa bisaba. Tiens. Bon kabo mo wa bisaba kana mo wa moi. Ça ce n'est pas normal. Jamana kono jama etemna warala le ni jama temna warala pour le fracan kawra Côte d'Ivoire là taron il y avait 80 000 bacheliers et antanya mala tolma donné maintenant takra 20 000 bantali alors que la Guinée jama est chale ka bachelier fracan ne kacha no make okro le kana grand système be asima imbanyo mafenema anya ambaka ele mananya manya ele man mais muna problème de la c'est que Saron, le ministère mon le Kafoka, c'est un rapport. Quand il est même fait, pour l'université privée, c'est fait la iné, Kouka ou les Slasa, car c'est un rapport, Kabanka diffusé. Donc on est qu'à Kenyina, Ali Souma Koko, Kala ou l'Inama, Kaila ou l'Ale, pour que l'université privée, le Kana, école d'insoro. Bon, n'afra quoi, moi. Anya fonko public ngoka wa mwa odol makabu sudalma ukoro le ko privé là mon flappé le nato mon flo menu bana public krama ba dia be kaloko public kran ni privé kran privé le kran nya fe katem public la ina reklento de dia kunta na ni belu ole ra kala la ina nya mo ba de na wala ko wa bla do la privé là la ina nya mo lu alal be mainka ni men dente Maroc
privé là o den ye Dakar nkɔrɔ yan o den ye Amérique o den ye France. donc yan ta kɛra ɲɛ ma ma koto la ne n'ale tɛ bɛn n'aw le rɔ même bi da bila rɔ hali minisiri mɛ nin y'an kunna kɛ ala nin ma ɲininka ale bɛɛ den ye kɔ kan mɛ ninnu dɔɔninkɛla jamana kɔnɔ olu de kan ka encourager ba ko fo olu université bɛɛ b'a fɔ alors que université publique place tɛ yen ka école nati i b'a se université publique la place susu tɛ yen dolu di lɔ fenêtre la siyɔrɔ yɛrɛ t'ale bolo Conakry yan dolu ye fo ni nana 6h du matin ko Sayidi si gansan ale b'a kuma mɔli yɛrɛ t'a lamɛnna a ka jama ka ca sidi a ma. Docteur Ousmane Kala n kɛ nin lamɛn kama sɔrɔ i ma peut-être ma la ni dabɔ bara kɛ minnu mais n ɲɛ nin kala dama kelen ma comme journée nationale dama dama dolu bara kɛ orpailleur ta bara kɛ agriculture bara kɛ élevage bara kɛ bon comme an ɲɛ kan kan fila an ɲɛ orpailleur ta ba o bɛɛ bɛna tɛmɛ école na o dɔ analyse min bɛ la bi o kɛ ni bi tɛ analyse min bolo bi ka yɛrɛ ka orpailleur la. Seni dama n'a mɔlu. Naam. D'abord hami ba fɔlɔ mɛn ne la. Naam. O ye le an na denmisɛnnin aluwa karandiya bɛɛ kana kɛ seni bɔla de. Parce que denmisɛn min kan ka sini labɛn mɔlu bolo n'o bɛɛ wara dama nɔ sini ni gɛlɛya bɛ kan jamana mɔlu ma de. Donc an ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a damina mɛ ni diinɛ nin kana wa dama nɔ aluwa karandiya. Ni men kɛra wala dama nɔ o kɛ vacances gansan de. An na problème ba lo de ten bɛɛ kan jamana rɔ. Ni diinɛ bɛɛ k'i ban karanko ma mɔbakɔrɔw ka diinɛ ta ko hali bi a bɛɛ di kɛ karanbali de sini a bɛɛ ba kɛ karanbali de sini a fɔ an ta di kɛ laɲinɛ ko rɔ an y'o hakilimaya o y'a ta fan di maintenant mɛ ye tamasen yɛrɛ di mɔli hali harijɛ sɔrɔ n'aw le rɔ an y'o organiser o kan ka organiser ɲamɛ sa mɔli hali harijɛ sɔrɔ hali fana hali balo sɔrɔ a ye diya mɔli la a ye diya laɲinɛ la an miiriya kan ka wa o le kan voilà. Journée nationale le kɛnɛ des orpailleurs o lawuli kɔrɔ dɔ le ma. Non an ma lawuli kɔrɔ si ma normalement journée lawuli la le mɛ y'a kɛla o di nafa sɔrɔ a rɔ ɲamɛ jamana fana di nafa sɔrɔ a rɔ ɲamɛ. A kɛni bɛ tɛ donc décision mɛn tani fo ka orpailleur le ma ɲininka bawo olu le terrain kan bi est ce que la situation est dit voilà. Mais ne tɛ se o jabila ten yan parce que ne tɛ dama fɛ rɔ. Voilà Docteur Ousmane Kaba an bɔra se a kun don ma mun fɔlɔ tirila jama ɲɛ ne Losani Kaba Blasco ma mɛ hakili sɔrɔ k'a poser kun. Écoute ne di se même fɔla jama ɲɛ. Naam. Kuma fɔlɔ o ye politique le di politique parce que an bara mɔgɔ caman ma politique ɲa ye. Entre foti fɔlɔ mɛn fɔlɔ k'a fɔ ko politique tɛ foyi di. I ka lɔ kuma yɛlɛma kan da n'o di bawo politique le diɲɛ ko bɛɛ ɲɛ ale y'a décider la ko ka sila kɛ ka ji kɛ ka kɛ ten donc bɛɛ y'i jija an na den kɛnɛma mɛ nin ye an y'a ladon politique la o kɔrɔ tɛ k'ale kana baara wɛrɛ kɛ ko politique o ma fɔ de bɛɛ y'i ta baara kɛ mais mɔgɔ ɲɛnɛma fɛn fɛn an y'a ladon politique la i b'a kuma ko politique bɛra kɛ wuyafɔ de n ko non wuyafɔ tɛ politique la de an wo tɛ na wuyafɔla gansan de. Donc an y'an jija mɔgɔ sɛbɛn y'a kɛ ni bɛɛ k'i ma bɔ politique la ka to mɔgɔ kurun ma olu le ka to jamana la jila kala yɛlɛ olu tɔɔrɔya ba ye Laginɛ i b'a se jamana tɔw dɔ comme Sénégal mɔgɔ min karanen ba ye mɔgɔ min ka kolon olu gansan de donna politique la donc olu de b'an ka jamana mara ka jamana lataama a lataamanya ma mais ni mɔgɔ karanen k'i b'a rɔ mɔgɔ hakilimal k'i b'a rɔ suɲɛfɔlal k'i b'a rɔ a tɔ min b'a to o b'an kɛ ɲamɛ o d'an kɛ ten de. Donc kuma fɔlɔ lo di bɛɛ ye don politique rɔ an na mɔgɔ ɲɛnɛma bɛɛ ye don politique rɔ ni k'i ma bɔ a la tɔlu b'a dɔn a di kɛ jɔn di i yɛrɛ bara bon kuma fɔlɔ lo di kuma filanan politique ye mun di n'i ye wote Fakarisa ɲɛ Fakarisa ye an na yɔrɔ mako ɲa n'i ye wote ɲɛ i ye sira lada ɲɛ n'i ye wote ɲɛ i ye kuran d'an ma n'i ye wote ɲɛ i ye rayi d'an ma politique kɔrɔ o le di n ye wote ɲɛ denmisɛn min y'a mara i ye condition créer sa o di baara sɔrɔ politique kun jɛrɛjɛrɛ o le di mais ne ye wote ɲɛ i ye wuri buruburu lafiran tɛ so dabali tɛ o du sabɛ bɛɛ y'i si ale ɲagba kelen nɔ kuma yɛlɛma n'o di o tɛ politique di kuma yɛlɛma n'o di donc an y'an jija an ye kuma yɛlɛma bɔ politique rɔ
aba fɔ ko politiki a kan ka kɛ tɔnɔ le kosɔn k'a fɔ ten e fa karisa ne y'i fɛ fu e ɲ'i fɛ o tiɲɛ di k'a labarandanya ye kuma yɛlɛma ne t'o ɲ'i fɛ fu yiri b'a dɔn fu n b'a wote ɲɛ ye an fana la ko kɛ politiki kɔrɔ o le di fo bɛɛ o le ɲa ye mais ka dɔ a in te ko n y'a fɛ in te fu i b'a k'an fɛ fu yiri b'a dɔn fu donc an y'o ban na politiki lɔ ni dɔ ma bɛn dɔ di bɛn mais an b'a kɛ wotela muso an y'a ma fɛnɛ mɛ n'an mako ɲa an ye wote o ɲɛ voilà donc ne de se mɛn fɔ la politiki dɔ an mako jumɛn ɲa la k'an na sira la bɛn ka barrage kɛ ka courant kɛ an fana bara an na denmisɛnnin fana ye baara sɔrɔ bɛɛ k'i ni sigi kafe la sɔgɔma an wura la voilà ka sɛnɛkɛlaw ma dɛmɛ ka engrais di o kelen tɛ de n'i y'a fɛ ka sɛnɛkɛlaw ma dɛmɛ i ye machine fana le caman di la ka mécanicien di fana même ni machine o labɛn ka pièce détachée fana di ka ko caman de kɛ sɛnɛkɛla b'a sɛnɛ kɛ a ka taa tɔnɔ sɔrɔ n'a dɔn ɲa mɛn sɛnɛkɛfɛn ninnu feerela ɲa mɛn sa o di tɔnɔ sɔrɔ a la a di sa la denbaya kɔrɔ fo k'o bɛɛ le ɲɛɲini voilà comme Côte-d'Ivoire ta lu kɛla ɲa mɛn an baramɔlu ɲa bɛnna o ma donc an y'an jija an y'an na jamana dɛmɛ an y'a dɛmɛna an kɔni kɛ seniman de la a kana to suɲɛliba ma yen ten même b'a jamana nafolo suɲɛ a ministre laka n'a directeur laka ni fɛn ninnu k'a bila 4x4 kɔnɔ ka na o di bɛɛ hakili la tiɲɛ o de suɲɛnen ko da faradinɛ tɛ o de suɲɛnen ko de an na mɔbali ma kal hakili bɔ al ma kal hakili suɲɛ o di duwawu kɛ so min ye fo ka duwawu kɛ an n'a yɛrɛ sigi wa merci encore à tout était foli laban ñu bolo kala se bɛɛ jamana mun ma bɛɛ tɛ folikan folikan an mi bolo mutun kala se bɛɛ jamana mun ma bɛɛ lajɛlen ma ane di bɛɛ fo ni muso fo muso mɛn na badenya kuma la al ka ko ɲuman le kɛ ala m'an bɛɛ dɛmɛ na amina rabi ala ma an bɛɛ na dɔn amina allah donc ka muso fo ka Yusuf Kaba fo parce que olu de tara kuma la olu de ka taama fana kɛ ko ɲuman ba le o di an bɛɛ duwawu kɛ pour que a di bɛn mais comme k'a fɔ n y'a mɛn bɛn kɔrɔ tɛ k'an bɛɛ di don RPG dɔ dɛ o kuma tɛ PADES y'a ta fan RPG y'a ta fan parce que n ko le fɔ hali Bakɔla kɛlɛdiya ni ka fan ta tɔlamuru fana ye di voilà manden tɔlamuru ne di bɛn fo ka bɛn hakilimaya an ye politiki ɲa ye sinɛ an kana kɛ ɲɔgɔn kɛlɛ di an gwansan tɔl b'a kɛ kɛlɛ la alu mol tromper la le mais badin ne kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma mais an bara même b'i kɛlɛ sɔgɔma a di kɛlɛ su dɔ a di kɛlɛ le dɛ dan t'a la an y'o bolo kan parce que dunuya ye hakilila taama le an fana an sigi an bɛɛ ye kuma ɲɔgɔn fɛ an ye ɲɔgɔn faamuya an y'a hakilila taama labɛrɛli kan même ni an bara la bɛn kaban ka lajinɛ bɛɛ la bɛn an y'o le politique kɛla mutu k'an bɔ ɲagbar n'o tɛ ni k'i bolo si ye ten ko k'a to ala ma ala ye bɛɛ ta le di dɛ tiɲɛ kɔrɔkɛ merci beaucoup donc merci badema fɛn fɛn tɛrɛmɛtira d'accord bɛrɛ ɲɛ badema fɛn fɛn tɛrɛmɛtira tɛmɛna k'i tulo sin kara don mele fiye mana wele mana pɔrɔkɛpila foli wele sara bɛlɛ tɛnɛma an na an kɔrɔkɛ docteur Ousmane Kaba honorable docteur Ousmane Kaba an ni wele tɛrɛ bari ɲɔyala o di an ni wele tɛrɛ bari ɲɔyala badema lo awa kɔnɔdɔ fili caman a bolo bɔ an bɛɛ la tɛnɛ na k'a daminɛ 8 heures ma fa ɲɔgɔn tɛmɛ nɔni a bara don ko caman dɔ kɔyara ka bɛɛ la tɛnɛ k'an bɛɛ la tɛnɛ kunnafoni karafe julu dɔ jɛnɛ tɛrɛ barankɔrɔ kali bɔsɔn bɔ gansan tɛ kɛ famani dumbuya teliba o dɔ jɛnɛ to ka sɔnna kali denkɛ bolo lase las kaba k'o ta k'o la bayo la kali den kan awa n'a ye karamatobili bayo de kuma budu na ne yɛrɛ kalo sɔn ka bilasiko ka fara sɔrɔ fɛdɛ la ali kɛnɛ ma bɔ ali la kuma dɔ la a tɛmɛ sisan ani minisar ani wele na tɔbɔrɔ ɲɔgɔn yala an bɛ waati kunkuru de